Hello guys, welcome to my YouTube channel Surya's Vlog. আজি মই আহিছোঁ হৰেকৃষ্ণ মন্দিৰলৈ আৰু তাৰে আগতে আপোনালোকক হেপী হোলীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আহক আমি হৰেকৃষ্ণ মন্দিৰ চাওঁ। এয়া আমি আহি গ'লোঁ হৰেকৃষ্ণ মন্দিৰ। ভিতৰৰ পৰা অলপ চাই লওঁ। মানুহ চাক না আপোনালোকে কিমান মানুহ আছে ভিতৰত। ISKCON founder Acharya, BBT founder Acharya, savior of the whole world, Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai Vishnupad Paramhamsa Parivraj Acharya Ashtottara Srimati Jivendra ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Ganga Mai Yamuna Mai ki Madura Vrindavan Dham ki Navadvip Mayapur Dham ki जगन्नाथपुरी क्षेत्र की प्रभु जी बताएंगे लाइफ टीचिंग्स फ्रॉम भगवद गीता एज Is there any other IIT students sitting inside? सब लोग हाथ जोड़ दीजिए। अभी हमारा मूर्तियों को प्रणाम मंत्र पड़ेगा। फर्स्ट गुरु का प्रणाम मंत्र, देन गौरंग महाप्रभु का, देन कृष्ण जी, राधा जी, कृष्ण वंदे जगत गुरु। So Swami Prabhupada is a bona fide spiritual master, spreading Sanatana Dharma around the world. He established 108 Krishna temples. It's called ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इंडिया में एक दुर्भाग्य है। क्या है दुर्भाग्य है? सभी लोगों को घर में गीता है। कितने लोग घर में गीता है? हाथ उठाओ। अच्छे से हाथ उठाओ। कितने लोग पूरा पढ़ा? सारा हाथ नीचे चला गया। यही दुर्भाग्य है। सो इसलिए इस मंदिर बनाया, इधर डेली भागवत क्लास चलते हैं। गीता में एक श्लोक आ रहा है, सिचुएशन में ইয়াত তাৰমানে ভগৱদ গীতাৰ শ্লোক লিখা আছে আৰু এইবিলাক পঢ়ি কিনে यही चैतन्य महाप्रभु ইয়াত বুজাই দিয়ে। इसलिए उनका महा प्रणाम मंत्र में आया ओम महावदन्याय कृष्ण प्रेमा हृदयते कृष्णाय राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा रमण हरि जय जय 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 राधा रमण हरि এয়া আমি মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। মানুহ চাওক ফটো উঠোৱা। আমি আহি প্ৰসাদৰ জেগাত সোমালোঁ, কিন্তু প্ৰসাদত বহুত লাইন মানুহ আছে তাৰমানে, সেইকাৰণে আমি প্ৰসাদ নাখাওঁ, আমি আগবাঢ়ি থাকোঁ। তেতিয়া ব'লক। এয়া মই মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। আচলতে মই ভিডিঅ'টো বনাম বুলি সিদ্ধান্ত লোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু হঠাতে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ, সেইকাৰণে শ্বৰ্ট হ'ল ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।